अमरीकी फौज पर हमले से जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील किए बगैर भी आफसूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ माहदे की सूरत में आबदाए हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। ईरान के साथ तनाज़े में हर सूरत फतेह हमारी होगी। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ माहिदा क्या है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। हिजबुल्लाह से लिबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। अमन कायम होना लिबनान के लिए अच्छा होगा। लिबनान की सूरत हाल पर नजर रखनी होगी। हिजबुल्लाह से लिबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। यूक्रेन रूस जंग पर बोले, यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालहत जरूरी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। दुश्मन मैदानी जंग में नाकामी के बाद ईरान के अंदर तकसीम का बीज बोना चाहता है। तहरीरी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है, अमेरिका और इसराइल को ईरान के साथ मुहाज़राई में शिकस्त हुई और अब उन्हें जिल्लत का सामना है। दुश्मन अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है। वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना चाहता है। अमरीकी क़यादत में साम्राज्य ने पिछले 80 बरसों में इसराइल के नाम से एक फौजी अड्डा बनाया था। वो आज़ाद ईरान के वजूद को कबूल नहीं करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम उनकी शराइत मानें और अपनी शराइत मुबहम रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान कहते हैं, मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में अमरीका की आज़ादी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दुआ गो हैं जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा एक अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। नेटली बेकर ने पाकिस्तान में अमरीका की बेहतरीन नुमाइंदा के तौर पर काम किया। नेटली बेकर ने फाल सफारतकारी से दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका का ताल्लुक दिहाइयों पर मुहित है। इंसदादी दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी फ्रीलांस अफरादी कुव्वत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप अमरीकी इंतजामिया और अवाम को अमरीका की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान बड़ा खुदमुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को खरी खरी सुना दी। कहा, ये कहना गलत है, पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, उसके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन में ताउन इंतहाई अहम है। चीन के साथ तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। उम्मीद है अमरीका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमरीका ईरान मुआहिदा चाहता है। रूसी सदर का चीन के साथ फौजी ताउन जारी रखने का ऐलान। ईरान और रूस के दरमियान जोहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब का मुआहिदा। ईरानी सफीर का कहना है, रूस के साथ बड़े जोहरी मंसूबों पर ताउन बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतकर हक मिल्कियत पर कानून साजी का ऐलान। गजर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हक मिल्कियत पर अमल दरामद कराने के लिए भारी मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कहूं कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ सुनी जाए। इलेक्शन जीतकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। 18वीं तरमीम के तहत हमने गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलवाने हैं। जो पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे वो गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं देंगे। जियाला वज़ीर आला होगा तो आप लोगों के हुकूक दिलवा सकूंगा। पिछली बार पीपल्स पार्टी से 9 नशिस्तें छीनी गई थी। इस दफ़ा कोई हमसे सीट नहीं छीन सकेगा। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, बाकी जमातें छीनती हैं। नून लीग वफाकी इदारों में धड़ाधड़ लोगों को बेरोजगार कर रही है। पीटीआई भी लोगों को बेरोजगार कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हाउसिंग मंसूबा शुरू करेंगे। बीआईएसपी के फंड्स में इजाफा करेंगे।
گلگت بلتستان میں مفت علاج کے لیے ہسپتال بنائیں گے، ہمیں وفاق سے کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ آئیں گے تو مزید خرابیاں پیدا کریں گے۔ وفاقی وزیر چار بار حکومتیں لے کر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 100 میگا واٹ بجلی دیں گے۔ گلگت بلتستان خود 50,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کراچی جیسی صورتحال چاہیے یا لاہور جیسی۔ لیگی رہنما خرم دستگیر کی نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر تنقید۔ حنزہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں ملک میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ جی بی سے بلوچستان تک ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے۔ عابد شیر علی نے کہا گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے عوام کو نواز شریف کی ضرورت ہے، عوام ترقی اور خوشحالی کے ضامن لیڈر کا انتخاب کریں گے۔ ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، پیپلز پارٹی نفرت نہیں ہمیشہ امید کی بات کرتی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا نگر میں جلسے سے خطاب۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ بلاول بھٹو صرف سیاست نہیں عوام کے مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی سیاست کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہیں عوام کی خدمت کرنا ہے۔ بلاول بھٹو کی ترجیح عوام ہے، نگر کے عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ تیر صرف الیکشن نشان نہیں، تیر مظلوم کی آواز اور جمہوریت کی پہچان ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو طلب کرنے کی سمری ایوان صدر کو موصول۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب۔ NEC کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کی ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ایجنڈے میں شامل۔ اقتصادی نمو اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق سفارشات تیار کر لی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق 9 جون کو پاکستان اکنامک سروے جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اقتصادی سروے میں رواں مالی سال کی معاشی کارکردگی کا جامع جائزہ پیش کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر۔ حکومت نے مہاجرین کی 12 نشستوں سے متعلق رہنمائی مانگ لی۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں آج سماعت ہوگی۔ وزیر قانون آزاد جموں کشمیر میاں عبدالوحید نے کہا حکومت نے ریاست کے مفاد میں سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگی ہے، ہمارا آئین اور دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ امریکہ میں کوئی خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئی۔ پاکستان ان رپورٹس کو سختی سے مسترد کرتا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 29 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے ایران کے جوہری پروگرام سے معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی تنازع کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے دورہ امریکہ میں بھی امریکی حکام سے اس معاملے میں تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سے تاجکستان میں ملاقات کی۔ سرحدی تعاون، علاقائی سلامتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ داخلی سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ یہ محسن نقوی کی 2 ہفتوں میں سکندر مومنی سے تیسری ملاقات ہے۔